ma'am, dito na po ako, ma'am. Sikat tayo ng ano, kare-kare. Yung sikat na kare-kare dito sa may Caloocan. Speed drinks, kare-kare. Ma'am, ika-cancel na lang daw, ma'am. Ha? Ika-cancel na lang daw nung nag-book. Kakancel na. Oo. No. Nung nag-book po. Sige po. Kaso inaantay ko lang yung bayad sa akin kasi nag-antay na po ako eh. Inaantay ko lang, siya naman daw po magbabayad eh. Pasensya na sir kasi yung hindi namin makita. Hindi, okay lang. Ano problema po nila yun kasi dapat pag nag-book po sila, naka-ready na talaga. Sa akin naman wala namang problema po. Basta mabayaran lang po ako. Opo. Salamat sir ha. Okay po. Pasensya na po. Okay po. Sipit na lang iba. Okay, okay. Thank you. Ayun, ito ma'am. Thank you. Okay. Bill. Ah. Thank you. Okay na. Iwan ko na lang sir ah. Thank you. So from 8 AM meron na tayong 1, 2, 3, 4, 5. Tapos babawasan ng 100 para sa gas. Ay no, 50 lang. Tapos 100 para dun sa pinaka wallet. From 8 AM yun, so mag-alas 10 pa lang. Kaya kung ikaw, bumiyahe ka na.